प्रातः सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्घे राज्ञा समञ्चानभिययुषी गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यं कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलस्तानुगश्चारुवेषो रङ्गद्वारं गतो कुपितकुवलया पीडनागावलीडं पापिष्टापेहि मार्गात् द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धे रम्भस्तस्य प्रलोदाधधिका जवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तोत गोपीकुचकलशा शिरस्पर्धिनं कुम्भमस्या व्याहत्याली यथा स्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासी हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवं मूलादुन्मूल्य तन्मूलगम् अहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्संहारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानं दन्तमंसे युतमत हरिनारङ्गमङ्गाविशन्तं स्वामङ्गल्याङ्गभङ्गी रभसहृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः अंहोदन्योऽनुनन्दो नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो नोदन्ये क्षणा स्मः त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वं जलासीर्न खलु बहुजनैस्तावदा वेदितो भूः दृष्ट्वा दत्त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौगाः पूर्णानन्दाविपापाः सरसमविजगुस्वस्मृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरः तदनु नृपगिरामुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे झटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षणा विविधरणा न्यासतां तत्र चित्रम् मृत्यो प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षा हारिकस्तं कुमारो सललितवपुषौ मल्लवीरो कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामः त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरं तं करोद्ब्राह्मणविगलदसुं प्रोतयामासितोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमतः लीनानस्तशिस्तैर्दधावे कंससंवार्य तूर्यं कलमचिरविदन् कार्यमार्यां पितृंसा नाहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय दुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्च खड्गव्यावल्गदुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरोग्रसेनम् सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तदैव तदुपरि पतितानाकिनां पुष्पवृष्टिः किं भ्रूम
सदानीं सततमतिप्रिया सद्गतात्मा सभेजे सायुज्यं त्वद्वदोता परमपरमियं वासनाकालनेमेः तद्भ्रातॄणश्च पीष्वा द्रुतमथ पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः